بھائی ہے میں ابھی یہ کی سوچ ہے رہا تھا یہ پہلا سوال یہ تو خیر میں سوچ رہا تھا اتنی شرافت نال بول رہا ہے بندہ اور کوئی علمی سوال ہوئے گا کہ آج پچھاڑ دے گا سارے چل کوئی نہیں خیر یار وہ بچارا کردا ہی پیا تے تو کیوں کر لیندے یار اصل ਚ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੰਨ ਛੱਡੋ ਕਿ ਚੋਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਪਛਵਾੜੇ ਚ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੌ ਟੌ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੌ ਟੌ ਦੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ جی جی میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں نہیں نہیں کرنی بالکل نہیں کرنی میں بالکل ادب و قاعدے میں رہ کے جو ہے نا بڑے ادب سے معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے میرا سوال تو یہ میں نے نہیں برا لگ رہا لے ڈائریکٹلی میں نے یار ادھر ویکھو نا دانش جی 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਖਿਚਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਵਾੜੇ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਜ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਬੱਚੇ ਉਂਗਲਾਂ ਠੋਕਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਰਾ ਲਾਣਗੇ ਬੜਵਾ ਰੇ ਬੜਵਾ ਬੜਵਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ نہیں 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 ماشاء اللہ میں اس چیز کا خیال ہوں ماشاء اللہ جو ہے نا ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ جی 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 ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਕਮਤ ਹੈ ਹਕੀਮੁਲ ਉਮਤ ਦਾ ਮਾਮਾ ਯਾਨੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹਕੀਮੁਲ ਉਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਕੀਮੁਲ ਉਮਤ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਐਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਦਿਨਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਦਾਨੀ ਸੂਰਤ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ کیا ہے پتہ نہیں یار کیا کیا کتابوں میں لکھ دیا ہے وہ کسی نے چشتی رسول اللہ لکھ دیا ہے کسی نے تھانوی رسول اللہ چل یار چشتی رسول اللہ ایک الگ چیز ہے دیکھو وہ تو ایسی چیزیں لکھ دی نا مبشر شاہ صاحب تو وہ نہیں دانش امت میں کیا ہو رہا ہے پتہ امت کنفیوز ہوگی نا چشتی رسول اللہ ایک الگ چیز ہے کفری الفاظ لکھ دیے نا لوگوں نے سارے ٹھیک ہے کفر ایک الگ چیز ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں گندا کام دیکھو ایک زانی ہے نا زانی یا بچہ باز ہے جو لوتی کام کرتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے ضروری تو نہیں کہ لوتی کام کرنے والا کافر ہو لواطت کروانے والا کافر ہو زانی جو ہے شرابی جو ہے وہ کافر ہو ایسا تو نہیں ہے کفر ایک الگ چیز ہے گناہ ایک الگ چیز ہے زمین آسمان کا فرق ہے مان لیتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ وہ ہے کفر اور دوسری جانب کیا ہے کہ جناب وہ ہے زنا کاری ہے لواطت ہے بچے بازی ہے وہ ننوتوی صاحب لٹا رہے ہیں جناب قاسم ننوتوی صاحب ہاں جی لیٹ جا ادھر اور اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جی 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 اور لوگ کہہ رہے ہیں بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو میاں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہنے دو میاں ہے نا وہاں پہ میاں ہاں ہاں میاں کہنے دو بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں معاملہ یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی احمد رضا خان بریلوی نے بھی اس نے بھی اس کو کہا نا دیوبندی کو اور اہل حدیث کو وہ کافر کہا اور ان کا ذبیحہ بھی حلال کہا اس نے بھی بڑی وہ کی ہے نا بڑی غضبناک بات کہی ایسے بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا رضا خان بریلوی کو نہیں کہنا چاہیے تھا نا او بھائی یہ دیکھیں احمد رضا بریلوی کے اندر آپ 100 چیز نکال دیں لیکن کبھی بھی آپ یہ چیزیں نہیں نکالیں گے بچے بازی رنڈی بازی مدرسے کے بچے کو 2 ٹانگوں کے درمیان بٹھا کے اس سے مساج کروانا بالکل بالکل یار یہ چیزیں الگ ہیں بھائی علمی طور پہ ٹھیک ہے اختلاف کر سکتے ہیں 1000 قسم کے اختلافات کر سکتے ہیں اور وہ لگ گئے یہی تو ہم کہتے ہیں دانش کہ اللہ فاضل بریلوی سے کروڑ اختلاف کر لیں یہ دیوبندی یہ وابی
आज तक उनकी या उनके मुरीदीन की, चलो उनके खुलफा की कोई एक हरकत है ऐसी, कोई किसी किताब में, चलो मुबश्शिर शाह का इल्म नाक़िस है मान लेते हैं, मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को कोई ऐसी तलाश की हुई है तो मुझे दिखाओ यार। जबकि इसके मद्दे मुकाबल मैं आपको 100 से ज्यादा बगैरतियां दिखा सकता हूं। वो बगैरतियां कौन सी? ज़नाकारी, रंडीबाजी, ठीक है, बच्चेबाजी, हम जिन्स परस्ती और फुहाशी, उरियानी और ऐसी घटिया घटिया बातें छड़ दियो गल्ला। जी जी नहीं बिल्कुल आप बात सही करें, जो बात सही है वो मुबश्शिर कह रहा है साहब की साजद सही है। देवबंदी जो है उसकी वीडियो आई है जी, वो जब मैंने वीडियो बनाई थी ना हकीम उल उम्मत के मामे के ऊपर, नंगा मामा जो पछवाड़े में उंगली ले रहा था, तो उसके बाद उसकी साजद की ना वीडियो आई। अब वो साजिद पता है क्या कह रहा है? कह रहा है वो तो मजदूब थे, देखो हकीम उल उम्मत ने अपनी एक फलां किताब में भी कहा है मजदूब। मुझे उसी टाइम ना, मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो अभी जवाब दे रहा हूं कि यार चल एक मजदूब हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ क्या ਉਹਦੀ ਮਜਜ਼ੂਬ ਦੀ ਉਸ ਬਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਚੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਗਲ, तो उस पागल दी उस पागलपनी नु तुसा लिखना जरूरी सी। अगली बात ये है कि किस किस को मजदूब साबित करोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस किस को मजदूब साबित करोगे? क्या ननोथवी को भी मजदूब साबित करोगे? हैं? वो भी मजदूब था। नहीं 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 बिल्कुल है कि सारी गंद किताबों में है यार। खुद अशरफ अली थानवी भी मजदूब था, रशीद गंगोई भी मजदूब था। किस किस को मजदूब साबित करोगे? क्योंकि सब के अंदर ये हरकतें थी। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। वो जी हाफिज जी का ब्याह हो गया जी, तो हाफिज जी को कहा जी मजा तो मारने के अंदर है, तो उन्होंने उसको जाके मारा। लो यार, वही यार ये क्या तुम ये मदरसों के अंदर अपने बच्चे जो सामने बैठे हो ये दर्स देते हो? वो एक क्लासरूम की बात बताई जा रही है, तुम्हारा एक बच्चा था अपना देवबंदी तालिब इल्म की, तुम वो बात बता रहे हो, ये दर्स देते हो तुम लोग? ज्यादा दूर क्या जाना है? मैं कहता हूं अल्लाह की कसम यूट्यूब पे अभी चल जाए, देवबंदियों का मुफ्ती या मुफ्ती कवि, रोजाना की बेस पर उसकी एक बगैरती सामने आती है, रोजाना। अभी ये पिछले हफ्ते एक एंकर है, उसने जनाब उसको बगैर बताए उसके घर पर जनाब दावा बोल दिया, कैमरे ऑन थे, वो दिखा रहे, अभी भी मौजूद है भाई। उधर तेल रखा हुआ है, तेल की शीशी, शराब की बोतल रखी हुई है, इसने शलवार अपनी उतारी हुई, धोती पहनी हुई है, एक लड़का पप्पू सा उसके पास है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये मेरा असल में वो पता नहीं कजन है, कोई पता नहीं दोतरा पोतरा है, ये वैसे ही आया था वो। वल्ला मैं सुन देख के डुब मर रहा था, मैं देख के, और ऊपर से उसको कुरान की आयतें सुना रहे, हदीसें सुना रहे। वो देखे ना, असल में वो देखे ना, ये रूहानी बातें होती हैं, लोग फिर ऐसे बदनाम करते हैं। वो कैमरा तेरे सर पे चढ़ा हुआ है, हर चीज वो कैमरे में दिखा रहा है। बिल्कुल मुबश्शिर साहब है, बिल्कुल जना खुराफात पाई जाती है, मगर ये एक तरफा नहीं है। वो एक वो मौलवी है देवबंदियों का यार, यार वो कोई बताएगा? समर वो खत्ती किस्म का समर है ना, वो नहीं मुफ्ती तारक ने जब बगैरती की है तो उसके रद्द पर उसकी वीडियो आई थी मौलवी की, मुफ्ती मैंगल की वीडियो जाके देख ले। वो अपने बच्चों को पढ़ाते हुए ऐसी गंदी गंदी मिसालें देता है, उफ।
یہ ہے دیوبندیت. ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਾ ਦਿਓ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ. نہیں نہیں طارق جمیل صاحب ہے نا, ٹھیک ہے طارق جمیل صاحب بالکل. ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ جناب پیٹھو آدمی ہے, وہ سب تو ਵੱਡਾ ਜੇ. یار وہ تو چودھری قسم کا آدمی, وہ تو پیسے والا آدمی ہے نا مبشر صاحب, اس میں تو ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਮਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ. وہ ابھی چینل پہ زمیندار ہیں, ان کے والد صاحب زمیندار تھے تو وہ خود پیسے والے ہیں. بھائی چینل پہ جا کے دیکھ لیں, وہ ابھی اس کی لڑکیوں کے ساتھ اس کی ویڈیو نہ ملے تو مجھے نیویں تھا بٹھا لینا, جائیں انگریزنیوں کے ساتھ وہ جناب ترقی کر رہا ہے, اور جو پٹھے پٹھے کام ہے. یہ مفتی ہے, یہ ہے مفتی. وہ ایک طارق ذلیل ہے, وہ رنڈیوں کو جفیاں لگا رہا ہے, وہ جناب وہ سلام لے رہا ہے, وہ خسروں کو, ہیجڑوں کو, اور پتہ نہیں گھٹیا قسم کی ویڈیوز یار سامنے آتی ہیں. کیا ہے یار یہ, وٹ از دس؟ نہیں وہ تو غلط بات نہیں ہونا چاہیے. علماء اکرام جو ہے نا ایک مشعل راہ ہونی چاہیے ہمارے سامنے. بالکل اصل میں رولا یہ ہے کہ بنیاد ڈال کے چلے گئے نا, بڑے بنیاد بڑے ڈال کے چلے گئے ہیں نا میاں, تو وہ اب نہیں. اب یہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں, ان کے بابے, ان کے بڑے, ان کے اللہ فاضل بریلوی نے جن ان کے بابوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا, ان کی بغیرتیوں کے اوپر, ان کے نہیں, کفر کے انہوں نے تو اوپر. کھلا ساروں کو کہہ دیا نا, وہ بھی ان کی غلط بات ہے نا, ان کی یہ کس نے رضا سب خان کو کہہ بریلوی دیا, کی بھی غلط کس بات نے ہے سب نا کو کہہ دیا یار. ان کا ذبیحہ بھی کھانا حرام ہے, یہ ساری چیزیں ہاں آپ کے بالکل. سامنے جو کافر کا ذبیحہ کب حلال ہے یار, یہ آپ کیسے کافر کہہ دے سکتے ہو سارے او بھائی. دیوبندیوں کو یا چلے اہل میں حدیث آپ کے کو. اوپر میں ابھی بات کر لیتا ہوں, آپ سے کر لیتا ہوں. کیا آپ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں؟ نہیں نہیں, نبیوں کو تو مٹی نہیں چھو سکتی. جو یہ کہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا, آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بالکل غلط کہہ رہا ہے, قاضی کذاب ہے. نہیں, غلط ایک الگ چیز ہے, کفر ایک الگ چیز ہے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا, یہ میں اس کو اسلامی حدیث بات ہے کہ کفر نہیں, میں حدیث بتاؤں گا, یہ حدیث دیکھ لو. کافرانہ بات ہے. بالکل غلط بات کہہ رہا ہوں, کذاب ہے. نبیوں کو زمین کی مٹی نہیں چھو سکتی. او میں کہتا ہوں غلط ایک الگ چیز بیٹا ہوتی ہے, کفر ایک الگ چیز ہوتی ہے. غلط اب کئی چیزیں ہیں غلط ہوتی ہیں, وہ کفر نہیں ہوتی. اس بات پہ آپ کیسے کفر کا فتویٰ لگا دو گے مبشر صاحب؟ اس چیز پہ کیسے کفر کا فتویٰ لگا دو گے؟ ابھی جو آپ نے بات کہی ہے کہ نبیوں کے جسم کو مٹی بھی نہیں چھو سکتی, یہ کہاں پہ لکھا ہے جی؟ بولیں کہاں پہ لکھا ہے؟ حدیث ہے مبشر صاحب, حدیث ہے. آپ کو ریفرنس چاہیے تو میں بھیج دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. حدیث ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا, جی بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے؟ قرآن میں میرے علم سے قرآن کی آیت کا مجھے ذکر یاد نہیں ہے, لیکن قرآن حدیث ہے کہ اس نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں چھو سکتی. ہاں اچھا, تو چلے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ نبی کا علم کم ہے اور شیطان کا علم زیادہ ہے. حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی کہے تو کیا کیسا ہے؟ میں کہوں گا بیوقوف ہے تو پاگل ہے, یا جا کے علم سیکھ کیا. اچھا, یہاں پر بھی کوئی کفر شفر تو نہیں ہوتا؟ نہیں, میں کفر کے یہاں بھی فتویٰ نہیں لگاؤں گا, اس بات پہ کہوں گا کہ پاگل ہے تو جا کے علم سیکھ کیا, تو پاگل ہے. بالکل ٹھیک, یہ بھی کفر نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے. اچھا, کوئی یہ کہہ دے کہ جناب اللہ پاک تمام افعال قبیحہ و شنیعہ کے اوپر بھی قادر ہے, جھوٹ بولنے کے اوپر بھی قادر ہے, یہ کیسے ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ بھی کوئی کفر ہے کہ نہیں؟ بولیے. بالکل یہ ٹھٹا کٹا کفر ہے, کیونکہ اللہ پہ وہ بہتان لگا رہا ہے. شکر. اچھا تھوڑا سا اور سن لیں. کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے, اور جب محمد پیدا ہو جائیں گے تو پھر بھی محمد کی ختم نبوت کے اوپر اور ختمیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی نہیں, اللہ کو کیا ضرورت پڑے گی 8,000 محمد یا 100 محمد پیدا کرنے کی؟ نہیں, وہ چھوڑ دیں, وہ ضرورت تو ایسے اللہ کے اوپر تو قدغن نہیں نہ لگا سکتے. تو وہ تو سمد ہے, وہ بے نیاز ہے, اس پر تو ہم کوئی پابندیاں نہیں نہ لگاتے, یہ تو انہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی آپ حکم کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ کافر ہے کہ نہیں؟
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ اس پہ قادر ہے، اگر یہ کرنے پہ قادر ہے تو بالکل اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں کہوں گا بالکل ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن خاتم النبی نبی ہی رہیں گے ہمارے، بس ختم۔ ہاں یعنی آپ افعال قبیحہ اور محالات کو بھی مقدور مان رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل، میں کفر کا فتویٰ اس پہ نہیں لگاؤں گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ دانش کی گفتگو سے سب کچھ واضح ہو گیا نا، یہ ہے دیوبندیت، یہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے نہیں کہ یہ مبشر صاحب۔ بھائی سن لینا، اب میری اچھا بات ہے، ٹھیک میں نے بات کرنی ہے نا، آپ بولیں سوری۔ یہ تھی وہ بات، یہی تھے کہ آج تک یہ دیوبندی، چونکہ یہ بھی بچہ کسی دیوبندی مدرسے کا بچہ ہے نا، انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا، ان کے آگے ان کے اپنے استادوں سے سیکھا، تو یہ چلتے چلتے آج تک ان تک پہنچی ہے یہ چیز کہ یہ ان کفریات کے اوپر آج تک پردے ڈال رہے ہیں۔ نہیں اب وہ ہے یہ ہی نہیں، کفر ہے ہی نبی نہیں۔ کی آخری بات تعویلات پہ کے اوپر ان لوگوں نے کتابیں در کتابیں چھاپ دیں، لیکن مطلب اس کفر کو نہیں مان رہے، جبکہ اس کی مد مقابل یہ کہ جن مولویوں کے اوپر کفر کے فتوے لگے تھے نا، وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ امام احمد رضا خان کے نزدیک ہم کافر ہیں، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتا تو وہ خود کافر ہو جاتا، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ کافر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا۔ لگایا نا، المحد المفند میں بھی لگایا نا انہوں نے، عمر خان پر لکھ اس کی جماعت ساری کافر ہے لکھا انہوں نے۔ ہاں وہ تو بعد میں جب نہیں تو دیکھو ایک دوسرے کے خلاف کافر کے فتوے دیے نا، لوگ دوسرے کے خلاف کافر ہی بھائی وہ تو پھر بھائی جب تک اللہ فاضل بریلوی حیات رہے اس ٹائم تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوئی، جب وہ چلے گئے اور وہ تمہارے بابے سارے مر کھپ گئے تو اس کے بعد ان کے بچے بچونگڑوں نے اٹھ کے یہ حرکتیں کی ہیں۔ نہیں دیکھ لیں کیا نہیں 1905 میں یا 5 6 میں لگایا، میں ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، لیکن ایک سال بعد ہی لکھا ہے لو شاید۔ کہاں ہے ایک سال؟ نہیں روند نہ ماریا کرو، ایویں روند نہیں ماری تم سے، دیکھیں آپ مجھ سے گپا نہیں زیادہ ماری دی بھائی وہ جو دیوبندی لکھے نا، مبشر اس سے وہ صاحب، مراد بھی تو پوچھ دیکھی جائے گی نا، اس دیوبندی سے مراد کیا کون ہے؟ دیوبندی کافر ہے، میں کہتا ہوں دیوبندی سارے کافر ہیں، ایک جگہ پہ میں لکھتا ہوں دیوبندی کافر ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے میری مراد کون ہوگی؟ وہی تو بتا رہے ہیں، مراد دیکھی جائے گی نا، اس سے مراد کون ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں مرزائی کافر ہے، مرزائی کافر کون سے؟ مرزا انجینئر والے، تو اب اس سے مراد کون سی ہے؟ کہ سارے کے سارے ہی نہیں، ان سے مراد وہ کہ جو مرزا انجینئر کے کفر میں شک کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ مرزا انجینئر کے کفر میں شک کرتے ہیں، آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے کہ اللہ خدا بنا سکتا ہے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اچھا استاد محترم، جی استاد محترم، اچھا ٹھیک مفتی کو بچانے کے لیے، ایک منٹ دانش، اپنے مفتی کو بچانے کے لیے نا اس نے دیکھیں کتنے آرام سے کلین سویپ کیا، جی میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، میں نہیں لگا سکتا یار کفر کا۔ نہیں کاشف، اصل میں یہ مجبور ہیں، یہ بچے ہیں دیوبندی بچے مجبور ہیں۔ اب یہ وہ بچے ہیں کہ جو ابھی اپنے کسی اکابر کو تقریر کے لیے بلاتے ہیں تو پہلے اس کی مقد کے اندر انگلیاں ٹھوکتے ہیں، جب یہ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تو پھر خود جب کسی جگہ انہوں نے تقریر کے لیے جانا ہوتا ہے نا، تو پھر آگے سے اس پنڈ کے بچوں کو بلواتے ہیں کہ بھائی آؤ اب ہماری مقد میں انگلیاں ٹھوکو، تو پھر ہم تقریر کریں گے۔ ابھی یہ تیاری پکڑ رہے ہیں، ابھی دانش جو ہے نا ابھی تیاری میں ہے، تو ان کو نا ان کے اوپر نا غصہ جھاڑنا بالکل بھی نہیں بھائی۔ مبشر صاحب، میرے پہلے سوال کا تو جواب ابھی تک نہیں دیا آپ نے کتاب چرائی ہے، 22 کتاب میں چرا کے اپنی کتاب مصنف کی ہے آپ نے، وہ سوال کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں نہیں یار اینجے نہ گپا نہ ماریا کرو، یار میں نے ابو حسن کی وہاں پہ سنا ہے، میں اس لیے آپ ہاں سے یار ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں، میں نے بھی تو کتاب چرائی سنا ہے آپ نے؟ میں نے بھی تو سنا ہے، یہ جو کتاب لکھی ہے احتساب قادیانیت 60 جلدیں دیکھی ہیں آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی، جھوٹ کیوں بولوں یار، نہیں کیوں دیکھی۔ یہ چرا کے تم لوگوں نے، یہ اس کے اندر کتنے دیوبندی مولوی ہیں جن کے یہ رسالے ہیں، وہ تو سارے بریلویوں کے تم لوگوں نے رسالے چرا کے یہاں پہ جمع کیے ہیں، کیوں یہ اچھا کیا، یہ مانتے ہیں چوری کیوں آپ نے کی؟ ان کے ٹسل میں وہ کام کیا ہے، مان لیتے ہیں آپ، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ ہاں دیکھیں، تو خیر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے چرایا ہے، بس چرایا ہے، بس ٹھیک ہے، مان لیا تو ٹھیک ہے۔ کوئی کیوں نہیں بات، یہ دیکھو یہ ابھی لائٹ آف ہے تو نظر تو آ رہی ہوگی، جی نظر آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے یہ چرایا، مان لیا تو کوئی بات سب نہیں۔ چرائی ہوئی ہیں، یہ کیا یہ ڈرامہ کیوں کیا تم لوگوں نے بتاؤ؟ میں نے نہیں کیا، وہ میں اس دن سن رہا تھا تو میں نے کہا نہیں یہ کیا، لعنت ڈالو ان کے اوپر، سب کے اوپر لعنت ڈال دو کہ یہ جس نے یہ حرکت ڈالی ہے میں لعنت ڈالتا ہوں اس کے اوپر،
किसी चलो ने लाना तो गलत काम किया है चल जिसने लाना तो डाल दे यार। मैं बिल्कुल बताता हूँ जिसने और गलत काम मिर्जा किया जीनिया जिसने ने ये जो दजल पंफलेट किया लिखे हैं ना वो भी देवबंदियों के सारे, और सारे चोरी करके लिखे हुए हैं उसने। दजल जिसने किया ना उस पे बिल्कुल बिल्कुल जो दजल किया जो कुफरी इबारत लिखी है जिनकी हाँ, गवाही नहीं है और दजल एक किया है। एक है ना सब पे इधर लानत है। दानिश जी जी दानिश बोलिए वैसे बिल्कुल एक बात दजल बताऊं, बोले मुबशिर साहब बोले मैं म्यूट ये करता ना हूँ। अच्छा एक मिनट सादे ये मोहतरम दीजिएगा, इसने कहा एक मिनट बस दीजिएगा, इसने कहा वो दजल, अच्छा उसी में तो तहजीरुन नास और देवबंदियों की इबारत भी लिखी हुई हैं, तो अभी तुम उसका दिफा कर रहे हो, उसका वो गुस्ताखी कह के अपने पंफलेट में छाप रहा है, और उन्हीं गुस्ताखियों का खुद दिफा कर रहे हो। लख दी लानत है भाई, देवबंदी वहां पे लिख रहा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, मिर्जा इंजीनियर ने अपने पंफलेट में लिखा है ये गुस्ताखी है। लख दी लानत, उसी को तू मान रहा है और कह रहा है कि अल्लाह कादर है। जी उस्ताद मोहतरम। अच्छा, वैसे यकीन मानना कि बगैरती की भी इंतहा होती है कि इतने भी ये देवबंदी बगैरत हो सकते हैं। मुझे आज यकीन मानना कि वो देवबंदी बच्चा वो देख कैसा ठंडा बगैरत होके ना सुन रहा है। यार तुम लोगों से तो वो कादियानी चंगे हैं यार, कि वो जो अपने वो खंजीर के बारे में 2 लफ्ज भी नहीं सुन सकते, वो बरार छोड़ के निकलने की करते हैं। हैं वो मैं कहता हूँ ठंडे बगैरत नहीं होते। अब पहले तौहीद हूँ मुबशिर साहब, ये दरबार पार्टी नहीं हूँ मैं, दरबारों को चूमता नहीं है, अल्लाह से मांगता हूँ, दरबारों से नहीं मांगता, जैसा बरेलवी करते हैं मुझे ना। पता है आप तौहीद हाँ पार्टी अल्लाह है, को छोड़ के गैरुल्लाह मदद वो करते वाली हो, तौहीद, नबी मदद, वो वाली तौहीद, अब्दाल मदद, वो वाली तौहीद के उजवे तनासल खड़ा था तो कीमुल साहब ने कहा कि इसको जाके समझा कि ये क्या काम कर रहा है, तो वो जिसको समझाने के लिए भेजा था ना उसने जाके कहा ये अल्लाह का अलीफ है और नीचे उसके 2 नुक्ते हैं वो वाली तौहीद। जो गलत काम करे वो गलत मैं काम बताता हूँ करे। कौन सी तौहीद मानते हैं। जामन जलाला अली बादी जो है ना, वो कहते हैं जी बड़े तौहीद परस्त है, देवबंदी की किताब में लिखा है बड़े तौहीद परस्त है। तो हुआ क्या कि वो रंडी एक नहीं आती थी, तो रंडी कहती थी मैं शर्मिंदा होती हूँ, ये दानिश जो है ना इसकी दादी थी वो, तो कहती है कि मैं तो बड़ी शर्मिंदा होती हूँ, मैं आपके सामने नहीं आ सकती, जामन जलाला अली बादी साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो कहता है इससे कौन सी बात है बड़ी, करवाने वाला कौन, करने वाला कौन, वो तू छड़ पड़े तू आया कर मेरे कोल, करवाने वाला तो अल्लाह ही है, वही है अल्लाह है। लख दी लानत देवगंदी दानिश मरज़ई तेरे ऊपर, लख दी लानत, वही तौहीद है ना मिनी गोड वाली, लख दी लानत, गाली दे वही तौहीद है ना जिसको कहते हैं अल्लाह खुदा बना सकता है, यही तौहीद है ना। लख दी लानत, अल्लाह जो है वो तौहीद देखें जी इनकी तौहीद ये है कि वो एक जात जो है वो इनको इनकी माओ को एक से ज्यादा शोहर दे देगा, वो अल्लाह। लख दी लानत। और अल्लाह इनको जनाब इनकी बीवी ने ख्वाहिश की ना अगर कि दानिश अब बन जाए, दानिश अब बन जाए, क्या दानिश बन जाए मेरा बन जाए मेरी बुढ़ी, और दानिश जो बन जाए बीवी, और इसकी जो बीवी है वो मर्द बन के इसकी टांगे उठाएगी। ये है तौहीद तुम्हारी। मुशरक मिनी गोड और मुशरक मिनी गोड मरज़ैया, लख दी लानत मुशरक मनी। देवबंदी भी बहुत बड़ा मुशरक है और ये मरज़ई भी बहुत बड़ा मुशरक है ना बेटा। आज नहीं बेटा मुशरक, आज तो तू फंसा हुआ है, आज तो तू फंसा हुआ है। देवबंदियों को भी जलील करवाएगा, खुद भी जलील होगा, क्योंकि तुम्हारा खुदा वो है जो तुम्हारी माओ को एक से ज्यादा शोहर दे के वो तौहीद पूरी नहीं होती। तुम्हारे खुदा की तौहीद पूरी नहीं होती जब उसकी गुस्ताखी ना, उसके नबियों की गुस्ताखी ना। लख दी लानत मरज़ैया, चल नस जा मरज़ैया इत्थों। अब आगे तूने बकवास करनी थी उस्ताद मोहतरम के सामने, औलिया पर, बुजुर्गान दीन पर, नस जा मरज़ैया। आवाज पहचानी है दानिश मरज़ई है ये मुशरक, दानिश मरज़ई वही तो नहीं हो मिर्जा जूनियर लितर पोले वाले ग्रुप के अंदर। जी नहीं, हम आचिमा ने कहा, ये हम आचिमा ने ऐसी की ऑडियो लीक की थी कि ये उस्मान जो है ना उधर बैठा है अकेडमी में, वो शलवारें उतारता है, तो ये तेरियां खैरा। अच्छा। बाकी इसके साथ बात करने का मजा तभी तो आ रहा था। भैया बड़े चस्कोरी दी बरदई कसम वाली गल, बड़े इसकी दादी के बारे में कहा था ना तौहीद परस्त ने कि तेरी दादी को कहा था उसने
कहता है कि ये करवाने वाला कौन, करने वाला कौन, तू आया कर मेरे को तभी से ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਸਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ कह रहे मैं उसको कार पे ले लेता हूँ, आप लिस्ट ले लो। ਲਿਸਟ ਲੈਣੀ ਆ ਯਾਰ। चलाओ दानिश वो लिस्ट बता। सर नीचे दुबर बुलंद देवबंद। उस्ताद मोहतरम कथा कलाम में माफ है, लेकिन इसकी जो तौहीद है ना वो डॉक्टर इसरार वाली है कि जो कहता है कि दुनियावी कायदे कानून के तहत किसी से आप एक दफ़ा जो है वो कोई चीज़ मांग सकते हैं, दूसरी दफ़ा भी मांग सकते हैं, तीसरी दफ़ा मांगेंगे तो शिरक हो जाएगा। तो शायद ये उस वाली तौहीद की बात कर रहा है। ओए नहीं, ये वो बगैरत हैं। इनके नज़दीक तौहीद ये है कि जनाब छोटे छोटे खुदा बन जाएं हैं। अल्लाह वड्डा खुदा तो वड्डा ही रहेगा, लेकिन छोटे छोटे भी साथ खुदा बनने चाहिए। और अल्लाह चाहे तो वो मज़ीद खुदा बना सकता है, लेकिन उसका एक नया नाम देंगे, उसको मखलूक खुदा कहेंगे। ये ऐसी बगैरत किस्म के मुशरकीन जेलम है। ये तो मुशरकीन मक्का तो भी वध गए ना। टिप टिप शुरू हो गई है। अच्छा उस्ताद मोहतरम आजकल सोशल मीडिया पे एक नया काम जो है वो शुरू हुआ है, वो जो जिसमें मुफ्ती को थोड़े दिन पहले आपने एक्सपोज किया था ना, वो पूना मुफ्ती कामरान भूंड हाँ इंजीनियर के जो छोकरे हैं उसकी वीडियो लगा के ऊपर लिख रहे हैं कि यार चलो हमारी ना मानो, अपने बरेलवी मौलवी की ही मान लो। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੁਕਰ ਤੋਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ। वही है ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਬੀ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਵਾਬੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਆਹੋ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆ ਉਧਰ ਉਹ ਗਾਮਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਨਕਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਾਨਕਾ ਖੋਲ ਲਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹ ਇਮਾਦੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰੁਲ ਅਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਖਾਨਕਾ। ਉਹ ਮੁਲਹਿਦ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਕਹਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। अस्सलाम उस्ताद जी, एक कथा कलामी माफ है। उसके बाद भाग गया वहाँ से। एक गल देखी गई है, एक गल देखी गई अक्सर कादियानियां छड्ड के इलहाद इख्तियार कर लेंदे ने ते मरज़ई भी यही करदे पए ने। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੱਜਾ ਟੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਹਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਸਹੀ ਠੋਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਹੀ ਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਮਾਨ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਰੋਕੋ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਰੋਕੋ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ। ਆਹੋ नहीं शाजी देखो, अगर वो ना करें ना गुस्ताखी ना करें तो हम इल्मी तौर पर भी यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इनका गंद ही हम दिखाएं, वैसे भी एक्सपोज कर सकते हैं और हम अपनी काफ़ी ब्रॉड पे ये अकायद के हवाले से बात कर लेते हैं। लेकिन जब ये गालियों पे उतर आते हैं, बकवासात करते हैं, तो इनका हाल यही है, इनका गंद दिखाओ बस। तो ये गंद देख के परेशान हो गए हैं कि इतना गंद तो कादियानियत का नहीं है, कैसे हम इसका कैसे दिफा कर सकेंगे इन चीजों का। तो कोई एक दो होए तो फिर नए तो लाइन लगी है, लिस्ट बनी है एडी लंबी चौड़ी। अब देख लो वो दानिश आया था ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਆਹੋ दानिश ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਾਜ਼ਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਜਮਾਤ ਚ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਾ
ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਭ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਬਸ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਡਰਮ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ 100 ਬਗੈਰਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਓ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਕੀਮ ਉਲੂਮਤ ਕੋਲ फैज लेन, तो ना मैं फैज लेने गया था तो हैज जारी हो गया। चलो दसो वो फैज की बजाय हैज जारी हो गया। हाँ जी वालेकुम सलाम। इसने ना शादी करनी थी अशरफ अली थानवी ने, एक छोटी लड़की। भाई तुहाडा शोर बड़ा आ रहा अशरफ अली थानवी साहब, शोर बेबा आंदा है तुहाडा। हाँ जी उस्मान गल करो। अशरफ अली भाई आप कोई बात करना चाह रहे थे, अगर तो शोर कम है पीछे से तो आप थोड़ा सा इसको देख के बात करें अपनी। जी जी हजरत, हमें अशरफ अली थानवी ने कहा आपने, और नहीं असल मेरे लफ्ज ना इतने सही नजर नहीं आते, तो मैं क्या शायद अगे थानवी भी लिखे है। जी मैं ये याद कर रहा था कि अभी जो है कहते, अगर हमारे अहले सुन्नत वल जमात किसी ने अगर कोई कुफरी अकीदा अगर कोई गुस्ताखी करते हैं तो हम उन उलमा को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अकीदे के मुताबिक जो है इंडिया का जो देवबंद जो मदरसा है बहुत बड़ा है, और उस मदरसे में कम से कम लाखों नहीं मालूम नहीं कितने जो है कहते उसमें मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, आलिम मुफ्ती सब बन रहे हैं। लेकिन उन्हीं मदरसे में से जो मुफ्ती बन निकलता है, उन्हीं के मदरसे के जो सबसे बड़ा आलिम है महमूद मदनी जो मुफ्ती हैं, ये सब जो है कहते हैं अल्लाह ओम है, और दीन जो है इस्लाम मक्के मदीने से नहीं आया, इंडिया से आया। और ये कहते हैं जो शंकर जी जो है कहते हैं पार्वती का अदब न करे वो मुसलमान नहीं है। तो ये इतने लाखों उस मदरसे में मुफ्ती मौलाना है, लेकिन आज तक किसी ने इस आलिम के बारे में जवाब नहीं दिया कि हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं, आपने इस कुफरी अकीदा क्यों निकाला, जो कि आज 2-4 महीने की बात है। समझ कख नहीं जी आई मैनू तुहाडी कसम वाली गल है, पता नहीं केड़ी गल किथे दी किथे टोर छड़ी है, तू कख नहीं समझ। ये भाई इंडिया से हैं और ये कुछ वो उनके रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जो हिंदू पूजा कर रहे हैं। आप अपना तारुफ करवाएं, छोड़े उनको, आप अपना तारुफ करवाएं। जी मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूं। ओ भाई एक मिनट अशरफ साहब कख समझ नहीं आई, यकीन मानिए अब आराम से बड़ी तसल्ली से हौली हौली पोली पोली गल सुनाओ, शुरू करो। जी मैं ये कह रहा था कि अभी जो देवबंद के बारे में आप कह रहे थे, इनके समझ नहीं आ रहा है, ये तो उतने पढ़े लिखे नहीं है जो देवबंद के अंदर पढ़े लिखे नहीं है। ये जो जी हाँ आलिम नहीं है, लेकिन वो गलत बात कर रहे हैं ना, एक मिनट रुक तो जाए आप ही ना, इसी वजह से मुझे नहीं समझ आई थी जी। वो ये है कि ये आपको पता है ये कौन है, ये बहुत बड़ा महान देवबंदी मौलवी था, मुफ्ती था, आपको पता ही कि नहीं है? नहीं जी नहीं। क्या नहीं जी नहीं? और हमें नहीं मालूम वो मुफ्ती जो है मुफ्ती है कि आलिम है, मुझे पता ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं मेरे भाई, जब आप हमें तो पता है ना, हमें तो पता मैं उनके बारे में नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था जो उस मदरसे में इंडिया में देवबंद इतना बड़ा मदरसा है, उसमें कितने लाखों मुफ्ती मौलवी हैं, लेकिन जो पढ़ाता है उनको मुफ्ती बनाता है, उन्हीं ने कुफरी अकीदा वो आज 2-4 महीने बयान किया है कि अल्लाह ओम है, शंकर पार्वती जो है कहते आदम अलैहिस्सलाम है, और वो जो कहते वो कहते हैं जो इस्लाम मक्के मदीने से नहीं आया, इंडिया से आया है।
तो उतने मुफ्ती मौलाना जो उस मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, अब लेकिन समझ आई, एक अब भी समझ अब ठीक एक है, भी समझ मुफ्ती जी अब जी समझ आ गई, माइक म्यूट करे अब, ऐसा पोला पोला करके ना, वो ये है कि इन चीजों के बारे में किसी दुनिया के देवबंदी से जाके पूछ, उन्होंने कहना मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, वो तो बड़ी रूहानी बातें, बड़ी सोहनी बातें, बड़ी तबलीग की है उन्होंने। वो ये देवबंदियों का वतीरा है, वाबियों का भी यही, वाबी देवबंदी एक है, दोनों एक है। तो ये यही करते हैं कि जब इनके अंदर कोई इस तरह का कुफर पाया जाता है ना, वो कहते हैं ओ हो बड़ी रूहानी बात की है, ये असल तो ये बयान हुई है ना, ये तौहीद और रसालत इसी चीज का नाम रखा है, तौहीन का इन्होंने नाम रखा है। हाँ जी, ऐसे ही है। वो अच्छा, क्योंकि मिर्जा जूनियर जेल में भी कहता है ना कि तौहीद बयान होगी तो फिर नबी करीम की तौहीन करनी पड़ेगी, तौहीन के बगैर तौहीद नहीं बयान हो सकती। ये इन लोगों के कायदे बनाए हुए हैं, तौहीन शर्त है, तौहीन के बगैर तो आगे चलता ही नहीं ना, कुछ भी नहीं चलता, इनकी दुकान चल ही नहीं सकती तौहीन के बगैर। तो दुकानें चलाने के लिए और ट्रैफिक बरकरार रखने के लिए तौहीन जरूरी है, ये बात। एक साथी मोहतरम, अभी तो सिर्फ हमने 5% जो है ना वो भी नहीं पढ़ा अभी देवबंदियत इनके सामने, ये टिकटॉक पे अभी 5% भी नहीं पढ़ा गया। अभी वो पढ़ने शुरू कर देना वो किताबें, तो पहले तो उन्हीं बातों का ये जवाब लेकर आए, आज तक एक बात का भी जवाब नहीं दिया। ये है किताब मजाजीब की पुरस्कार दुनिया, मोहम्मद रूहुल्लाह नक्शबंदी गफूरी देवबंदी मकतब उमर फारूक। यहाँ पे लिखता है कि देवबंद की एक मजजूबा, खुद लिखा हुआ है देवबंद की एक मजजूबा। देवबंद में एक बुजुर्ग थे फरीदुद्दीन, उनके ज़माने में एक मजजूबा थी, वो नंगी फिरा करते थे। किसी ने पूछा कि तू सतर क्यों नहीं छुपाती, किसी ने पूछा कि तू सतर क्यों नहीं छुपाती, कहने लगी कि बैलों और गधों से पर्दे का हुक्म नहीं है। यानी कि अब जो मौलवी पूछ रहा है ना उससे, अब उसको उसने कहा कि तू गधा भी है और बैल भी है, तुझसे मैं पर्दा क्या करूं, गधों से पर्दे का कोई हुक्म नहीं है, पर्दा तो आदमियों से होता है। एक रोज हसने मामूल वो नंगी फिर रही थी, एकदम कहने लगी कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ, मर्द आ गया मर्द आ गया मर्द आ गया। तो थोड़ी देर में वो फरीदुद्दीन साहब तशरीफ ले आए। अल्लाह। तो अच्छा पता है क्या, अब इसी एक चीज को ले लो, अल्लाह हजरत फाजले बरेलवी पता है क्या कहते हैं, वो फरमाते हैं जो मजजूब होता है ना वो हालत जज़ब में भी शरीयत की हदूद को नहीं फलांगता, हत्ता कि अल्लाह हजरत ने यहाँ तक लिखा है कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह मजजूब थे और उनकी तरफ जो बात मंसूब है कि उन्होंने शरीयत की हदूद को फलांगा और उन्होंने वो औरतों वाले कपड़े पहन के कोई डांस किया था, रक्स किया था, तो ये वो कहा ये बात उनकी तरफ मंसूब है, इसकी कोई हकीकत नहीं। हमारे वली ऐसे होते हैं औलिया अल्लाह। हाँ, और तुमने तुम्हारी हकायत औलिया जो होती है ना और कस्सासुल औलिया तुम्हारे जो होते हैं ना, कस्सासुल अबरार, वो ऐसे ही होते हैं। किसी ने अपना वो उज़्वे नस्ल ताना हुआ है तो वो अल्लाह का अलीफ है, तो किसी जगह ये देख लो वो नंगी होकर घूम रही है, तो ये उस्ताद मोहतरम ये वाकया सुन के ऐसे ही लगा कि जैसे वो मिर्ज़ा कादियानी वाला वाकया नहीं है कि वो उसके सामने वो नीम दीवानी सी औरत नंगी हो गई, ठीक है, और जब वो दूसरी ने आके उसको कहा है कि तुम ये क्या कर रही हो, मिर्ज़ा साहब के सामने ही ऐसे बैठ गई है, तो उसने कहा कि इनू कुछ दींदा है, यानी कि इनू केड़ा को दिसदा हैगा। सेम वही वाकया मुझे याद आ गया, जिक्र खबीस सफ़ा 39। जी जी बिल्कुल सेम वही वाला वाकया इन देवबंदियों के अंदर। वो बस ऐसे ही है जी, ये उधर से चुराई है ना इन्होंने बगैरतियां।
बिल्कुल जी, खुद मिर्जा कादियानी की करतूतें चुरा के हमें कह रहे हैं कि किताबें जो है इन्होंने चुरा के लिखी। ड्रामेबाज। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उस्ताद मोहतरम, ये काशिफ मलिक साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। जी करो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैं ये पूछ रहा था कि कश्फुल महजूब जो है असल नुस्खा ये कौन सी जुबान में है? गालबन फारसी में। अच्छा अच्छा, तो ये जो इबारत चिश्ती रसूलुल्लाह जो बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं मिर्जांडू या दूसरे देवबंदी वाबी, तो ये क्या फारसी में भी ऐसी इबारत है वहाँ पर कि सिर्फ उर्दू नुस्खे में ही जो? ये फारसी में भी है। अच्छा अच्छा। वो कश्फुल महजूब के अंदर नहीं। अच्छा। वो है मैं पिछले दिनों दिखा रहा था, सारी असल इबारतें दिखाई हैं, तो वहाँ असल में ये इल्हाकी इबारतें हैं, इल्हाकात होते हैं। जैसे मैंने किताबें लिखी हैं, तो मैं जब मर जाऊं तो मेरे शागिर्द उठ के जब उसकी इशाते नो करें तो बीच में कोई सतरें इजाफा कर दें या कोई एक दो पूरा बाब ही लगा दें। समझ आई कि नहीं? अच्छा। तो ये इसको कहते हैं इल्हाकात। ये इल्हाकात तो बुखारी शरीफ के अंदर भी हैं कि इमाम बुखारी ने वो चीज़ें नहीं लिखी थी जो बाद के मुसन्निफीन ने, मुरत्तबीन ने, शारहीन ने, या जो जिन्होंने भी उस पे काम किया तो उन्होंने बीच में दाखिल कर दी। जी ठीक। ये अगर आपने देखना है तो नेमातुल बारी है मेरे उस्ताद ग्रामी गुलाम सुल सैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उसके मुकदमे के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये इल्हाकात होते हैं, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इल्हाकात से अगर पाक किताब है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक है। इल्हाकात तो दीगर 3 आसमानी किताबों के साथ हुए, तुरात, ज़बूर, इंजील, वो इल्हाकात से महफूज नहीं है। सिर्फ अगर महफूज है तो वो कुरान पाक है बस, जिसमें एक जेर जबर का भी मुल्हिका इबारत नहीं है। ये बात है। जी कोई और कोई बात है? मैं फिर इजाज़त चाहता हूँ साहिबान, इजाज़त दीजिए। काशिफ भाई, आपने हमारी किताब नहीं आई है वो बुक करवाई है? नहीं करवाई जी। ओहो, करवानी भी नहीं लगता तुसा? नहीं आप बहुत पहले आपको फॉलो किया था और डेली आपकी लाइव पर आता था, लेकिन अभी तकरीबन 4-5 महीनों से मेरे ख्याल में आपकी आइडिया चेंज हो गई या फिर? हाँ जी, आइडिया तो मेरी वो ब्लॉक हो जाती हैं, फिर नहीं बना लेते हैं। जी तो ये है कि आजिज़ के व्हाट्सएप पे रब्ता करिएगा, फिर आपको किताब भेजेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। वो रब्ता खुद करना है आपने। जी वालेकुम सलाम। मुझे साहब एक सवाल था छोटा सा बस। जो अब जमजम का पानी है, इसके बारे में सुनने में आया कि जी खड़ा होके पीना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता दें। आबे जमजम? जी आबे जमजम खड़े होके पीना चाहिए? जी ऐसा सुनने में आया कि ये खड़े होके पीना चाहिए। जी यही है कि खड़े होके पीना चाहिए, और वो उसके अदब की वजह से है, एहतराम की वजह से है। ठीक है, वल्लाहु अलम व रसूलुहु। जी शुक्रिया। यूसुफ भट्ट साहब कह रहे हैं किबला आप मेरे उस्ताद साहब के हम उस्ताद हुए। कौन से आपके उस्ताद हैं जी? नाम लिखें। रियाज अहमद सईदी साहब। अच्छा, जामिया कादरिया फैसलाबाद। ठीक सही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اچھا उस्ताद मोहतरम, वो असम्बली की कार्रवाई वाली जो किताब है वो आपसे मिल जाएगी या आपने एक नंबर भी दिया हुआ था, उन्हीं से ही मिलेगी? वो मुफ्ती अब्दुल्ला नूरी साहब से मिलेगी। जी जी बिल्कुल, मैंने उनसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि मिल जाएंगी आपको जितना नुस्खे चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जल्द जल्द रब्ता कर लें। अच्छा, मैं अपनी किताब का भी अर्ज कर दूं, ये शायद चूंकि व्हाट्सएप पे जो दोस्त हैं मेरे साथ, तो वो तो मैं स्टेटस लगाता हूँ तो उन्होंने पढ़ लिया होगा, तो जो नहीं है तो उनको फिर नहीं पता। ये वाली जो कीमत हमने रखी है 550 रुपया किताब की, ये सिर्फ 1 महीने के लिए है। इसके बाद इस किताब की 1 महीने बाद कीमत होगी 750 रुपये। ये सिर्फ 1 महीने के लिए ये कीमत हमने रखी है, ये याद रखिएगा। हज़रत मुझे सारे नुस्खे चाहिए, आपके जितनी भी किताबें लिखी हैं सभी किताबें चाहिए मुझे। फ़हीमा, असल में ना किताबें साबका तकरीबन ना वो समझ लें कि मेरे से वो ख़त्म हो गई हैं। मतलब हर किताब के कोई इक्का दुक्का ही नुस्खे रखे हुए हैं। तो बात यह है कि वो अब हम उनकी इशाते नो करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। मैं खुद बड़ा समझ लो कि वो महसूस कर रहा हूँ कि यार वो दोबारा छपवाई जाए, तो दुआ करो ना कोई, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक काम है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह ऐसा ऐसा। हाँ जी उस्ताद मोहतरम, मैं भी सोच रहा कि सैटल आवांगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूरा। नहीं इंशाल्लाह तवज्जल वो कोई निकाल लेंगे जुगाड़, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए। अभी किताब एक जो है ना वो तरतीब देने लगा हूँ, अभी बात सोचो विचार में हूँ कि इसका हिस्सा सानी जो है उसको निकालने से पहले एक दरमियान में एक किताब निकालने का इरादा है। वो किताब कुछ ऐसी है कि नाम उसका होगा 3 मिर्ज़े। पहले नाम ये सोचा था कि 3 फितने, फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सा अदबी नाम लाया जाए, तो फिर 3 मिर्ज़े, 3 इडियट्स ऐसे। हाँ जी उस्ताद, सरकार वही यही वाली रख फिल्म दो। का सीन हो गया। यही रख दे 3 इडियट। नहीं यार, वो फिल्मी किताब बन जानी है। तो एक जनाब मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी, मिर्ज़ा मीडियम रियाज गोबरशाही और मिर्ज़ा जूनियर जेल में, तो ये इन 3 मिर्ज़ों के ऊपर और किताब का कुछ इस तरह होगा कि इनके जो कुफरियात हैं, जो इस्लाम मुखालफ चीज़ें ना, वो बस उसके अंदर कोट करनी, बस, और नहीं कोई इधर उधर की कोई बात करनी हुई नहीं, सिर्फ इस्लाम के सरकार मुखालफ एक जो और बात चीज़ें पूछी, जी। वो एक आप तफसीर ख़त्म नबूवत लिख रहे थे, वो काम कहाँ तक पहुँचा? ओए फ़हीम, तू साडे जख्मां दे उत्ते ना नमक पाशी कर रही। मैंने ना वो जो तफसीर ख़त्म नबूवत, उस पे इतना काम किया और उस पे ज़ाती तौर पे मेरा बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी आया, क्योंकि उसको लिखवाने के लिए मुख्तलिफ मुफ्तियान कराम हमने हायर किए, फिर उनको आगे पे करते रहे हम। अब हुआ ये कि उसकी सारी कंपोजिंग जो है ना, वो जिस हार्ड के अंदर थी ना, और इसके अलावा भी मेरी बड़ी कीमती किताबें, वो हार्ड हो गई है, ख़राब, कोई तकरीबन 2-3 महीने हो गए। वो अभी तक इसी कश्मकश में है कि वो सही हो जाए, होगी कि नहीं होगी, कहाँ से होगी, बस इसी में ही। शाह जी,
हफीज सेंटर में एक बंदा है बहुत पुराना, वो हार्ड हार्ड ड्राइव सही नहीं करता है। वो ना वो हफीज सेंटर भी हो के आया हूँ भाई जी, 1.5 लाख रुपया मांग रहे। रिकवरी थे पैसे थे लगने। बस ये है भाई, मुंह खोलते हैं वो। हालांकि काम भले इतना सा हो, छोटा सा काम, वो फनकार ने अपने फनकारी के पैसे ले लेने। फनकार मैं ने उत्थे अपने है पैसे नहीं, तो लेने हैं, उसने तो भले काम छोटा सा है। मैं उत्थे है नहीं उस्ताद जी, नहीं तो मैं ट्राई मार दूंगा। एक बंदे ने ना मुझसे रब्ता किया, जी मैं माहिर हूं तो फन, ओ 2 मिनट तो मैं सही कर देनी। बंदा ना मैं नप लिया, बंदा सिखा दिया नहीं। मैं क्या अच्छा ठीक, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੇ ਖੈਰ ਮੇਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ कैसे कैसे ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਖੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਨ ਕੁਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਓ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲਓ ਜੀ ਜਮਾਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਆਇਆ 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 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਜੀ ਨਾਲ ਲਜਣਾ ਲੁਜਣਾ ਦੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਲਜਣਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਜਨਾਬ, ਬੜੀਆਂ ਲਜਣਾ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈ ਉਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆ ਕੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ। उस्ताद जी एक अर्ज करनी थी कि हमारे भाई कई बैठे हैं, इनको शायद नहीं पता, फितना गोबर शाही के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें। और ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ यूनस अल गोहर ने अपना काम डबल से ट्रिपल कर देता है। और वो जनाब अभी उसने यूरोप के अंदर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़ी बड़ी तस्वीरें जनाब गोबर शाही की लगा के, और वो बस घेरेगा बंदे। अब इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क फैला दिए। रबीउल अव्वल जब आता है तो ये बाकायदा तौर पे जश्न ईद मिलादुन नबी के बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं। अब लोगों को तो नहीं पता कि ये कौन है। तो इस फितने को भी बेनकाब करना वक्त की बहुत अच्छा जरूरत हो चुका है। शाह साहब, इसकी रिसेंटली एक वीडियो आई थी, उसमें इसने बकवास की थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो वालिद मोहतरम है हज़रत अब्दुल्ला, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1 या 2 साल पहले वफ़ात पा चुके थे माज़अल्लाह। बहुत कुछ जी, बड़े बड़े ब्लेंडर हैं इन लोगों के। इसके ऊपर अल्लाह के हुक्म से आजज ने बड़ा काम किया है। प्ले लिस्ट पूरी मौजूद है, कोई 100 से ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से। आप देखें ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर।
जी हजरत ये बंदे 15 तकरीबन सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो मैंने अक्सर देखा है कि फेसबुक पर, टिकटॉक पर यूनुस अल गौहर की वीडियो शेयर की जाती है बाकायदा, ठीक है। तो मैंने भी एक वीडियो बना के शेयर की थी कि भाई नहीं भाई जो उस्ताद मोहतरम अपना जैद खान कज़ाब ही एक बारी तुसां की आख्या जाना जी कि टिकट भी देने आ ते ਆਹੋ ਆਹੋ पता नहीं जनाब रिश्ता ਆਹੋ भी ਉਹਦੇ ते ਤੇ बड़ा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋ ਉਹਦੇ उसे वीडियो जी से ना असी भी सारे इकट्ठे ही से लाइव थे। हरामी है ये लोग, हरामी है। मतलब ये लोग पता है क्या करते हैं, ये आखिरी जाल होता है कि बंदे को पैसे के जरिए या मतलब यूरोप के कोई टिकट शिकट का लालच दो या कोई बच्ची का झांसा दो, बस ये आखिरी हल होता है। जो छोटे दिल दिमाग वाले होते हैं वो फिर फिसल जाते हैं। ये है असल में, जिनको सिर्फ दुनिया ही दुनिया तो अल्लाह रसूल भूल जाता है, वो फिर फिसल जाते हैं, वो उत्थे चढ़ जाते हैं इनके। तो अगर ये जाल फेंकने के बाद भी कोई बंदा ना इनके जाल में आए तो फिर आखिरी हल ये होता है कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या लगवाते हैं। कोई ऐसा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ ताकि उसकी इज्जत को डैमेज करो, इसको मतलब इसको डिग्रेड करके रख दो। ये प्लान करते हैं बाकायदा तौर पे, और इनका ये प्लान समझ ले कि साल हा साल के ऊपर मुहित होता है। ये कोई ये नहीं होता कि झटपट फौरी, नहीं, स्लोली। कोई एक लड़की पीछे लगा देंगे, वो साल हा साल उसको अपने इश्क में फंसाएगी। हाँ जी, अब बंदे को पता भी नहीं है कि असल है क्या। उस्ताद जी इत्थों मैंने एक गल याद आ गई। एक इन्हां दा मरब्बी हैगा ना, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਥਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। थत्था ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਅੜ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੜਦਾ ਥੋੜਾ। ਮਲਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਲਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਕਸਰ ਲਾਈਵ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਹ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਤਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। कोई है बगैरत नहीं है, अल्लाह दी कसम। मैं अल्लाह दी कसम चुक के कहना वा, मैं झूठ नहीं बोलदा पिया, वल्ला बिल्ला तल्ला 3 कसमां चुकियां ने मैनू ना जनाब। तदरीस मेरी, मैं जो फारूक तहसील हो के निकलिया ना, ते मेरी ड्यूटी इन्होंने लाई फैसलाबाद ना। अच्छा, फैसलाबाद हुण इलाका सी ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। गुलाम मोहम्मदाबाद ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੋ ਜੀ, ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾੜੀ, ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਨਨਕਾਣਾ, ਇਹ ਚਨਿਓਟ, ਚਨਾਬ ਨਗਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਖੁਦ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਵਹਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਵੋ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੋਲ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵੈਸ ਕਾਦਰੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਟੱਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਦਲੀਲ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ٹھیک ہو گیا، چلو یار اجازت ہو گئی پھر، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਆ ਕਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਵੱਡੀ ਕਰਿਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ